Ngon, bricks and stones may break your bones, but words will surely melt your heart. Miyaging labay nga anlaw, doon ay nag-request, nag-text paadto sa Norte Hospital kay Padihog. Pagkahuman sa Dihog, mga around 4 kapin sa hapon, padlong inaron nga oras. Diri ko nagagi sa may airport nga dalan, dabay sa high school. Yung nga oras, daghan na mga estudyante din ha. No? Uban na nasa tunga sa dalan maglakaw, tapok, grupo. Unang grupo, mga lalaki, sirbatuan, mas tunga sa dalan. Say reaksyon nila. Singgit yun na, pinasinggit yun ang mga letters mga na ay YAWA. Gusto kayo, yawa. Nga, pagkutsunahan, napay grupo na po sa mga estudyante nga mga babae. Magyapang kay sirbatuan, yun mo, kay basing dasmagan. Lahi po lang nila ang ipangtawag. Ito mga litra po nga PISTI. Piste. Kamu siguro nakasulay mo gamit anang mga words. Hinayon yung istorya. Uy, YAWA. Pinabundak yun, no? Pinaisog. Ano ka? Nga, pinaisog man, pinakusog, pinabundak. And to think common. I don't know kung mga estudyante ra bagyod posible pod. Sabi na diya sa pamilya, mga ginikanan, mga kauban sa balay, mo po'y permi nga madungog mo ng permi pod nila nga mabungat, maistorya, mugawas sa ilang baba. Sa may pagbati kung mao na atong maistorya, mabungat, nay feeling nga daw murag hawod, isog, kadloki ko, kay mao na akong gistorya ninyo. Once again, gipahinumduman kita niya na. Bisan pa og atong lantaw, sa atong kaugalingon, tungod sa atong kasuko, tungod sa atong kakurat, tungod sa atong kalagot nga mo na'y mugawas atong hunaw-hunaw sa atong baba. Dili na pinakaisog, dili na may pinakagamhanan. Ato ebanghelyo, nagpadayag o nagpahinumdum kanato nga mas gamhanan pagyud ang Ginoo. Mas gamhanan pagyud atong Ginoong Hesukristo. Uban sa hagit o pagpahinumdum nga taliwala sa atong tawhanan nga mga pagbati o sitwasyon bakaha o mga panghitabo, kung gusto kita nga moabot o maghari nato ang Ginoo, katong Diyos nun o Kristohanon nga pagpadayag, kinaiya bakaha o pamaagi, kung atong ipakita nga gamhanan o ang Diyos, ang Ginoo, may naghari sa ato ang kinabuhi. Si Jesus gila sa mga tao sa iyang panahon, sa katilingban, nga gamhanan sa pulong. Kay bisan tong mga gipangyawaan sa katong gisudlan o mga demonyo, dinagko baka o ginagmay, sa may tawagan ng ginagmay nga demonyo, mga demonyeto, demonyeta, demonyetit, mahadlok niya. Ang hagit sa atong Kristohanong pagkinabuhi o pagpahinumdum kanato nga unta mas kahadlukan ang Dios non Kristohanon nga pagkinabuhi, buhat o pagpaningkamot. Galing lang kung makita nato ang atong kaugalingon nga daw mao na lay nagpabilin mga estudyante, kung nakita ninyo yung kaugalingon nga kamo na pabilin nga wala nang upya o wala nang himog kudigo, feeling dayon nga gansi. Labi nang kapasar to nga mga upyahay, katong nagkudigo, labi nagdagko kay score. Mao na yun nga, nada yung tentasyon, inani pa akong buhaton. Ang hagit sa itong kinabuhi nga unta, ipakita nato ang tinuod nga gahom nga naglihok, naguban ka nato, ang gahom sa kaayo, ang gahom sa katarong.
O pala sa uban, no? Daghan, iskot-iskot nung na mga bisita dila sa kumbinto, iskot-iskot mahitungod nga mo kandidato kay hapit ang eleksyon, mga igtambag ngay sama padayon ba ko ano file bag candidacy, hapit na siguro, no? Dayon pagabot sa padulong na og eleksyon pinilain na kinsa may moingon og gansi katong wala makadawat, wala maapil sa lista, katong wala mahatagi. May nahinta nga gansi ta kay wala ta makapil sa mga binuang, mga sayop ug buhat nga dili maayo. Pagpahinumdom sa atong Kristohanon nga kinabuhi, sa atong pagkabinunyagan, uban sa atong pagtuo, hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, magpabilin nga gamhanan ang pagkamaayo o pagkamatarong. Magpabilin nga gamhanan ang Kristohanon ug Dios nun nga mga buhat sa punto nga kini may magdala kanato nga makalabang kita ngadto sa sunod nga puloy-anan, sunod nga gingharian. Mao ni maghatag kanato og kasiguruan og seguridad sa tinuod nga kinabuhi sa kaluwasan. Mga unta basta itong panghinaot, pagpaningkamot, pagampo, taliwala sa itong pagkatawhanon, atong mga limitasyon, atong mga kakulangon, nga unta pabilin kita diha sa pagsubay, pagsunod, pagbuhat sa unsay maayo, unsay matarong, unsay husto, unsay angayan, nabaw sa tanan, sa unsay magdala kanato sa kasiguruan, sa kaluwasan. Kay mao kana ang hulagway o kinabuhi nga si Kristo mo'y naghari, nagiya ug naban kanato gikan ining kalibutan na ngadto sa sunod. Naot paunta. Pangamuyo